फ्रेंड, मैं थोड़ा सा गांव तरफ आई हूँ घूमने के लिए। आप लोग आप लोग देखो, ये देखो धान खेत है, कितना अच्छा धान खेत है। लेकिन धान नहीं है इसमें, पता नहीं धान सबको ले गए होंगे। और देखो आप लोग को एक तो चीज दिखा रही हूँ ना, এই দেখো কি সুন্দর এগুলা। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। देखो फ्रेंड, দেখো কি সুন্দর এগুলা। এই দেখো, আর তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি না, কি সুন্দর। দাঁড়াও, এই দেখো নদী, কি সুন্দর পদ্ম ফুল, পদ্ম ফুলের গাছ। দেখতেই থাকো। ये देखो, ये देखो कमल फूल, कितना अच्छा और कितना बड़ा कमल फूल हुआ है। आप लोग देखो, দেখো কত সুন্দর কমল ফুল, এর ভিতরে কমলের, কিন্তু এর মধ্যে যে জল, আমি ভয় পাই, এর মধ্যে আমি যেতে পারবো না। আর এই পদ্ম ফুল, ই বাবা রে, কত কাঁটা ভরা। এই দেখো, এই দেখো কি সুন্দর ফুল, খুব সুন্দর। তোমাদেরকে সবাইকে এই ফুলের ভালোবাসা। দেখতে থাকো। টাটা বাই, টাটা বাই, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।